Bahala kayon ti kinadakkel na. Tapos kahit kumit lang nga naka-bold. Bold. Okay. Yun. Tapos nya pa coordinates, di map, nagan-nagan, whatever. Di kabel ko to di title. Di kabel ko to location map. Pas dyan. Dito di finished product ko. Ayun na di finished product ko. This is categorized. Final exam. Location map. Yan. Dito di finished product ko. Pero dapat sukatak dito dito left ko kat ko dapat agpangato dito tapno may itsura na. Tapos basitek siguro dagiti coordinates na. Sukatak di kina ko na. Pero yan, dito tinulad ko lang jay insurat na. Dita, ang kamo to nagalala na dita nga dita nga kuna na nga tuladen so data tinulad ko na lang. That's 1 out of 5. Kasi tinpak nga inkabi ko date, college, location map, ganyan. Data ti location map. Awanan tina ay dito ito ni. Tapno may kabel mo diay scale bar. Diay, draw mo lang di scale bar. Boom. Scale bar. And kita nyo lang di properties na. I-add jay in print na kat naka-kilometers. So, make sure na naka-kilometers. And then, bahala ka jay ko na, di design na to. Papasitin naman. So, ibatog-batog yun to lang. And, yan. Nalipatak i-add gaya. No, kahit mga padak, i-zoom in, zoom out dito ikwa. For example, dito yung map. Pindutin nyo lang yung map. Ito yung map. And then, pinutin nyo rito yung zoom in, zoom out. Tapno, i-scroll nyo lang di mouse you. Katag zoom in, zoom out dagitan. Okay? Yan.